Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. كيف حالكم جميعا؟ Bihai Ber- Ustaz, ya khair. Alhamdulillah Kafirin. بخير. Kaifa haluki ya Ustazati? الحمد لله بخير الحمد لله وكفى وعلى رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى أما بعد إن شاء الله في هذا اللقاء المبارك سنبدأ الدرس وهو درس الكتاب الممتاز. نعم، هل مستعدات؟ نعم، نحن مستعدات إن شاء الله. تمام. إذا نبدأ منك يا أم فهمي 79 تفضلي. العربية 79. أين أمستدى؟ بسم الله، أحسن الله إليك. 79. 79 أحسنتي بارك الله فيك. وفيك بارك الله. نعم تفضلي يا أم لنا. Ya, naam. 82. Isna samanun. انتبهي. Isna wasamanun. اثنان وثمانون Isnani كرري. wasamanun. أحسنتي بارك الله فيك. تفضلي يا أم ديفيزا، كيف حالك يا أم ديفيزا؟ هل أنت بخير؟ الحمد لله أنا بخير أستاذة. جميل. 64. 64 أربعة و تسعون 94 64 90 94. ستون إذا أربعة وستون 4. 64. أحسنتي. تفضلي يا أم دين. 51. 51. مهم. Tun wa khamsuna. كيف؟ Hidat. واحد. واحد. مهم. كرري تفضلي. هل أنت معنا؟ Kidun wa khamsu. أحسنتي. 51 صحيح بارك الله فيك ما شاء الله. Wafik barakallah Ustazah. إذن واضح إن شاء الله untuk 1 sampai 100. Insya Allah Ustazah. Sudah menghafal semalam. Sudah menghafal semalaman? Masya Allah. Jamil. 34 ya Umma Dian, tafadhali. 34. Arba'atun wa salasuna. أحسنتي بارك الله فيك. 29 ya Umma Defiza, tafadhali. تسعة وعشرون أحسنتي. 29. كم أيضا 55 ya Umma Lena, tafadhali. Khamsatun wa khamsun. أحسنتي بارك الله فيك. 45 يا أم فهمي، تفضلي. نعم أستاذة. 45. ما شاء الله عليك. إذا خلاص يعني فهمتن تماما ها. الحمد لله. untuk angka 1 إلى 100. جميل. الآن سنأتي إلى تدريبات. لماذا؟ للدرس الأمس صحيح؟ صحيح. Sahih. وصلنا إلى التدريب الثاني صحيح؟ استبدل كما في المثال التالي مع تغيير ما يلزم. تفضلي ابدأي يا أم ليلى، تفضلي. نعم. Tadribus sani. التدريب الثاني. Tadribus sani istabdil kama fil misalit التدريب كذا. التدريب الثاني. نعم. at-tadribus saniya. At-tadribus sani istabdil kama fil misalit tali ma'a taghyiri ma yalzam. أحسنتي. Misal
Soal نعم al-jawalu rakhisun. جميل. Al-jawab laisal jawalu rakhisan. ليس الجوال الواو Jawalu مشددة. نعم ليس rakhisan. الجوال كرري ليس الجوال. Laisal jawalu rakhisan. ممتاز. Soal al-haqibatu kabiratun. مهم. Al-jawab laisatil haqibatu kabiratan. أحسنت. ليست الحقيبة كبيرة. ممتاز. الآن لدينا Al-kita- الجوال. شوية Al-kitabu شوية ghalidun. شوية شوية. إذن الجوال رخيص. الجوال رخيص. Perhatikan di sini Rakhisan. al-jawalu apa i'rabnya ya Umma Lena? Al-jawalu uh, um, mubtada'u Nanti marfu mubtada'un sah. Rakhisun mubtada'un sebagai marfu'un uh, khabar. rakhisun Rakhisun sebagai sebagai khabar. mumtaz. Khabar. Mumtaz. Al-jawal mubtada, rakhis khabar jamil. Perhatikan di sini. Kita punya kata laisa setelahnya. Sahih. Laisal jawalu rakhisan. Kata laisa atau fi'il laisa fi'il jamid hakadha. Fi'il laisa itu masuk ke jumlah ismiyah. Mafhum? Masuk ke jumlah ismiyah. Perhatikan, yang tadinya mubtada'nya marfu, kemudian khabarnya marfu, ketika dia kemasukan laisa, maka namanya isim laisa. Perhatikan di sini. Laisal jawalu rakhisan sahih. نعم صح. Yang tadinya al-jawwal sebagai mubtada sekarang menjadi isim. Ismu laisa. Rakhisan sebagai khabar Khabar laisa. laisa. Tadi mubtada'un kemudian rakhis sebagai khabar. Ketika dia kemasukan laisa, maka namanya berubah menjadi isim laisa dan khabar laisa. Tamam? Isim laisa harokatnya dhammah, yakni marfu'. Sedangkan khabar laisa dia itu mansub. Dan laisal jawwalu rakhisan. Kalau dia muzakkar. Sekarang bagaimana kalau dia muannas? Contohnya al-haqibatu kabiratun. Al-haqibatu kabiratun. Perhatikan di sini al-haqibatu kabiratun. Idzan asbaha laysatil haqibatu kabiratan. Sama dengan laysatil haqibatu kabiratan. Wadah? إن قلت أستاذة كبيرة. نعم. ليست الحقيبة كبيرة. Perhatikan ليست. Ada ta ta'nits. Kalau dia muannas. Kalau dia muzakkar jangan tambahkan ta ta'nits. Itu laisal jawwalu rakhisan. Kalau dia muannas laisatil haqibatu kabiratan. Nah, kenapa laisatil? Karena sukun ketemu sukun. Sama dengan kasrah. Idzan laisatil haqibatu kabiratan. Wadah insyaallah. واضح إن شاء الله. واضح يا أمدين؟ واضح يا دفيزة؟ نعم. إن شاء الله. جميل. نبدأ منك تفضلي يا دفيزة الأول والثاني. نعم. Al-awwal al-kitabu ghalidhun. Laisal kitabu ghalidhan. Atsani as-sa'atu fakhiratun. Laisatis sa'atu fakhiratan. أحسنتي بارك الله فيك. تفضلي يا فهمي. الثالث والرابع. نعم. نعم أستاذة بسم الله. الثالث السؤال السيارة
رزق مم. لا زرقاء. عفوا سدى. نعم، السيارة زرقاء. الجواب ليست السيارة زرقاء. نعم جميل. نعم. ثم الرابع السؤال المدرسة طويلة. الجواب ليست المدرسة طويلة. أحسنت بارك الله فيك. تفضلي يا أم ديان. الخامس نعم. والسادس. نعم. القلم جديد. الخامس السؤال القلم جديد ليس القلم جديدا. جديدة. أحسن جديدا. جميل. ثم بعده ستة. السادس. Ya, at-ta'amu lazizun. جميل. Laisal ta'amu ليس lazizan. الطعام. ليس الطعام. Laisat ta'amu lazizan. أحسنت. جميل بارك الله فيك. تفضلي يا أم لنا. القهوة ساخنة. ساخنة. ليست ساخنة. ساخنة. أيوة. ساخنة. مهم. ليست القهوة ساخنة. الوقود متوفز. الوقود. متوفر. ليس الوقود متوفرا. ما من الوقود؟ Waqud itu bahan bakar. أيوة kayu bakar. صحيح. صح. ممتاز. ثم تفضلي يا أم دفيزة. التاسع والعاشر. نعم أستاذة. التاسع الرز أبيض. ليس الرز أبيضا. أبيض. bukan أوي. أبيضا. أبيض. نعم. من الصح. صحيح. ليس الرز أبيض. جميل. الأخير. العاشر الماء بارد. ليس الماء باردا. جميل ممتاز بارك الله فيك. صح. نعم. تفضلي يا أم ديان. اقرأي التدريب الثالث. التدريب الثالث اكتب أرقام هذه الإعداد. هذه الأعداد. جميل. إذن sekarang kita akan tulis angka untuk yang di bawah ini. Fami'atun wa wahid. Perhatikan sekarang kita akan belajar angka setelah 100. Sahih? Sahih sudah. Ay, jamil. Jadi bahasa Arab 100 apa? Mi'at. Mi'atun. Sahih mi'atun. Ada juga yang menulis mi'ah seperti ini. Imma hakadha au hakadha. Wadah? Dan al-mim panjang atau seperti ini. Jadi panjang mim. Ada dua cara penulisannya. Ada dua. Ada yang seperti ini. Mi'ah hakadha. Ada juga yang seperti ini. Wadah? Nah. Wadah. Kemudian sekarang perhatikan di sini. Kalau kita akan menyebutkan 101 hakadha, 101. Sahih? Idzan mi'atun wa wahidun. Mi'atun wa wahidun. Kalau kita mau bilang 23, kemarin kita bilang apa? 23. Salah satu 21 apa kita bilang? 21 apa? Wahidun wa ishrun. Sahih? Di mana angka satunya? Di depan. Mumtaz. Di depan. Sahih?
Sahih. Jamil. Tetapi kalau sekarang dari angka 100 sampai seterusnya, dia angka satunya di belakang. Angka 100-nya di depan. Mi'atun. Mi'atun wa wahidun. Kalau dia 20-an, sahih, 21 sampai 99, maka angka satuannya di depan, puluhannya di belakang, sahih. Sahih. Nah, sekarang kalau ratusan, ratusannya yang pertama yang di depan, satuannya di belakang. Mi'atun wa wahidun. Aha. Nah, idan 101 mi'atun wa wahidun. Kalau dia 102 berarti Mi'atun wa isnani. Was. Tun wa isnani. Wasnani. mi'atun wasnan, bukan isnan, wasnani. Kaifa? Jangan bilang wa isnani, hamzanya hamzah wasal, sahih. Naam sahih. Jangan dibaca. Idan mi'atun Wasnan. aina wasnani. Paham? Jadi kalau dia 100, kemudian 1000 dan seterusnya, maka angka ratusannya di depan dan satuannya di belakang. Kalau 103, mi'atun wa salah. Salasatun. Aywa, Masya Allah, mumtaz, jamil. Maka nomor 2, berarti kan nomor 2, mi'atun wa Wa Asyaratun. asyara. Wa asyarat. Afwan, mi'atani, sahih ya, Mi'atani. Mbak? Jadi Naam. 200. Aywa, wa 210. aywa, ahsan, 210. Berarti ratusan di depan, kemudian satu di belakang. Hakada. Seperti itu terus, seperti itu. Aha. Nah, mi'atani, ini artinya 200. Mi'atani 200. Wa asyara, 210. Berarti mi'atun 100, mi'atani 200, sahih. Mi'atani 200. Jamil. Kemudian sekarang kita masuk ke, misalkan kalau Anda bilang 211. 200, sebabnya apa? Mi'atun wa Hada asyara. Perhatikan. Ratusan duluan. Al-mi'in awalan, ba'dahu. Mi'atan. Al-mufrad. Mi'atani, kemudian. Ini Wa wa ahada. asyara. wa ahada asyara, ahsan. Sah. Asyara. Aha. Ahada. Aywa. Mafhum hadha? Seperti itu terus. Intinya kalau setelahnya misalkan kalau dia 210 berarti asyarah hakadha. Harus digabungkan antara pelajaran kemarin sama pelajaran yang sekarang. Sekarang kita akan belajar ratusan, sahih. Kemudian jangan lupakan pelajaran yang kemarin, yakni angka yang kemarin yang sudah kita bahas, angka satuan, angka puluhan, angka belasan itu jangan dilupakan. Karena dia akan menyambung dengan yang kemarinnya. Wadah? Wadah. Dan mi'atani. Sekarang kalau yakni bahasa Arabnya 300 apa? Salatu mi'atin. Salasu mi'at. Salasu Mi'atin. Sumi'atin. Aywa. Salas. Jangan bilang salasatu. Salasu mi'atin. Salasu mi'atin. Dia mudhaf ilaih. Hadha mudhaf. Kemudian mi'ahnya mudhafun ilaih. Salasu mi'atin. Aywa. Salasu mi'atin. Wa misalkan kalau Anda bilang wa ahada asyar, artinya apa di sini? 311. 311. Jamil. Wadah? Jangan bilang ahada asyara wa salasmi'a, as-sahih salasumi'atin wa ahada asyara. Ini urutannya. Kalau dia puluhan baru satuannya di depan. Mafhum? Mafhum, insyaallah. Idan salasumi'atin wa ahada asyara. Arba'umi'atin wa wasnan wa ishrun. Wasnani wa ishrun. Ma ma'nahu ya Umadian? Yang nomor 4? Nah. Nomor 4. Arba'u mi'atin. Mi'atin. Wasnani wa ishruna. Berarti 420.
22. Isnan. Oh iya, Isnan. 22. Isnani wa isyruna. Berarti 422. صح. إذا 422 422. واضح؟ Insya Allah. جميل. Sekarang nomor 5 تفضلي يا دفيزة. nomor 5 sama nomor 6. نعم. yang terakhir لا بأس. الخامس أولا. آخر شيء untuk ratusan تفضلي. الخامس Mhm. تسعمائة تسع تسعمائة تسعة وتسعون 900 صحيح 999. نعم. نعم أستاذة 999. Jangan wa tis'atun. Aha. Karena dia angka namanya? Angka ma'tuf, sahih? يا معطوف Naam, jamil. 999. Aywa, ma ma'nahu? 999. Ahsanti, barakallah fi. Jamil. Kita perhatikan di sini kurang wawunya, tamam? Jadi setiap kali Antuna mau tambahkan setelah Antuna menemukan ratusannya, tamam? Kemudian Antuna akan tambahkan dengan angka berikutnya, sahih? Maka pisahkan angka ratusan dengan yang berikut dengan waw. Mafhum? Dipisah antara angka ratusan dengan angka berikutnya dengan waw. Mafhum amla? Perhatikan di sini. Kita bahas tadi sebelum nomor 5, misalkan nomor 4, arba'umi'atin, sahih? Iya. Arba'umi'atin wa kam? Asnani wa 20, sahih? Sahih. Jamil. Perhatikan di sini. Ketika Antuna menemukan angka ratusan, yakni arba'umi'ah, kemudian setelahnya angka puluhan, sahih? Isnan wa 20, angka puluhan. Maka untuk memisahkan antara dua, pakai waw. Wadah? Wadi. Nah, di sini kurang wawunya. Tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'un. Mafhum insyaallah? Insya Allah. Alhamdulillah. Sekarang udah selesai untuk ratusannya. Kita bahas sekarang yang ribuan. Ini mudah insyaallah. Yang ribuan. Sekarang ribuannya bahasa Arab 1000 apa? 1000. Alfun. Sahih. Alfun. Aywa. Kalau 1000 rupiah baru alf rupiah. Tapi kalau 1000 aja berarti alfun. Wadah? Karena kita punya banyak mata uang. Ada real, sahih. Nah, dan lain sebagainya. Itu alfun 1000. Kalau mi'atun 100. Jamil. Alfun sama dengan 100 tadi. Cara untuk membuat jumlah dengan alfun sama dengan 100. Di ribuan dulu baru angka setelahnya. Ribuan, ratusan, puluhan. Berurut jadinya. Berurutan dari paling tinggi sampai yang paling bawah. Wadah? Wadi. Misalkan kalau kita bilang 1100 kada misalnya. Idzan alfun wa mi'atun wa kada. Berurutan. Wadah? Jadi jangan kebalikannya, jangan dibolak-balik. Perhatikan di sini 1001, sahih? Alfun wa Wahidun. wahidun. Dipisah antara angka satuan dengan angka ribuan dengan waw, sahih? Sahih. Jangan bilang alfun wahid, hadza khata. Alfun wa wahidun. Kemudian 2017, sahih? 2017. Alfani wa sab'ata asyara. Jamil. Alfani was 2000 was 2007. Alfani wa sab'ata asyara. Wadah? 17. Kalau Ana bilang 2025, bahasa Arabnya apa? 2025. Alfani Khamsatun. Aywa, Alfani wa khamsatun wa ishrun. Masya Allah, alaikum barakallahu fiik. Mumtaz. Alfani wa khamsatun wa ishrun 2025. Wadah insyaallah. Wadih. Insya Allah. Kemudian setelahnya kita bahas nomor 8.
khamsatu. Perhatikan. Sudah selesai untuk alif sama alifan, sahih? Sekarang صحيح kita masuk ke 3.000, 4.000, 5.000. Perhatikan di sini. Tadi kalau ratusan, arba'u mi'atin, salasu mi'atin, sahih? نعم صحيح. صحيح Sekarang kalau di alif, perhatikan. Misalkan 3.000. Salasatu alafin. Alafin. Kita pakai jamak. Kalau tadi di ratusan, jangan pakai jamak. Jangan bilang salasu mi'in. Lah. Salasu mi'atin. Hakata. Ini kaidahnya. Ha? Tetapi kalau dia ribuan, maka kita pakai jamaknya. Kita akan kembali ke kaidah satuan. Perhatikan. Alaf, dia muzakkar, sahih? نعم صحيح Maka angkanya mu'annas. الناس Jadi salasatu alafin. Salasatu alafin. 3.000 wa khamsatun wa khamsun. 3.025, sahih? 3055 Ayo, sahih, afwan. 3.055, sah. Idzan salasatu alafin. 3.055. Khamsatun wa khamsun. Wadah? Arba'atu alafin. Khamsatu alaf. Perhatikan nomor 8. Khamsatu alafin. Jangan bilang khamsatun. La. Khamsatu alafin. Mudhaf, mudhaf ilaih. Khamsatu alafin wa khamsatun wa khamsun. Ma'nahu 555. Sahih? 5055 Ay 5.000, afwan. 5.055. Afwan. Naam. Belibat, جميل. إذا هكذا. أستاذ إن شاء الله نعم، إذا هذا هو معناه. واضح إن شاء الله. واضح الحمد لله Perhatikan nomor 9, tafadhali ya Fahmi. Nomor 9 dibaca. نعم أستاذ بسم الله 6,870 Aywa, perhatikan sittatu alafin. Mudhaf, mudhaf ilaih. Wa thamaniyatun wa sab'a. Ma ma'nahu? 6.078 Ahsanti, 6.078. Sah. شكرا أستاذ واضح؟ واضح الحمد لله تفضلي يا لينا، تفضلي على 10. نعم. Tamaniyatu alafin wa mi'atu wa arba'a wa mi'atun wa arba'atun wa khamsun. Perhatikan di sini. 8.000 tafadhali. 8.000 Mhm. 8.000 ini ratus ya 100 8.100 54 Aywa, ya. sahih. 8.154 Mumtaz. Perhatikan di sini. Samaniyatu alafin, ribuan, sahih. Kemudian setelahnya ratusan, wa mi'atun. Wa arba'atun wa khamsun. Idzan ribuan, ratusan, puluhan. Berurutan. Mafhum? Mafhum. Jamil. Thumma tafadhali ya Madian, nomor 11. 10,000. 10,000 wa mi'atani wa arba'atun wa salasuna. Aywa. Ma ma'nahu? Berarti 10. 1.000. La, 10.000. 140. Mi'atan 200. Mi'atun 100, kalau mi'atan 200. 210.243. Mumtaz, sah. Idzan 10.000 34. 10.234. Salasuna. Aywa. Wadah? Wadah ya Insyaallah Madian? sudah.
Jamil. Ya, butuh berlatih Nanti, lagi. aywa, harus berlatih ya. Harus latihan insya Allah. Perhatikan sekarang nomor 12. Nomor 12 setelahnya. Ishruna alfan. Perhatikan. Ishruna alfan wa thalathatun. Sahih. Ma ma'nahu? Isruna. 20.000, 20.000. 20.000, Dua, 23.000, 20.000. Masa 20.000? 23.000. 23.000. 20. 23.000. Ishruna alfan Ishrun. wa thalathatun. Isru 20. 20 dan 23. 20.003. Kayak ada 20.003. Iya. 3.000 ya. 20.003. Betul kah? 20.000 sudah sahih. Ishruna. 20.003 mumtaz. 20.003 Iya. sahih. Nah, إذن Oh, 20.003. Nah, 20.000. Perhatikan di sini. 20.000. Perhatikan cara kita kemarin. Kalau dia puluhan, maka dia akan tamyiz, sahih? Na'am, sahih. 20 كوبا 20 طالبا. Begitupun dengan alf. 20.000. Sahih? وثلاثة 20.003 صح. Nah, kemudian yang ke-13 64,357. Mungkin dia ingin seperti ini, mungkin di nomor يعني لكن لا بأس. 34,557. Nah, ma ma'nahu ya umma Defiza? Apa maknanya di sini? Empat, Perhatikan. 34. 34.000 Sahih. 567. Mumtaz. Jamil. Idzan 34,567. 567. واضح؟ 34,557. Ribuan, ratusan, puluhan. Sahih? Sahih, Ustazah. ثم بعده Oh, ya, nomor Ustazah. 14. تفضل يا مدين. Nah, Ustazah. 9. Tis'atun wasama nuna صحيح صحيح. 1000. manuna alfan wa mi'atun wa ahada asyara. أيوة. Tis'atun 9 wasama nuna 98 98.000 لا لا لا. 89. 89.000. 89.000 wa mi'atun 110 كيف 10؟ 111. 11. 111 Ustaz, afwan. أيوة. إذن 89.111. واضح؟ Wadah insyaallah. جميل. تفضلي يا فهمي. نعم. 15. نعم أستاذة. 15 40,040. Nah ini gimana Ustazah? 40.040. أيوة 40.040. نعم. جميل. ممكن أن أسأل أستاذة تفضلي. إذا أردنا أن نقول 44.000 44,000. 44,000. أيوة مثل هذا 89 ألفا. 89,000. ما شاء الله. طيب شكرا أستاذة. عفوا. جميل بارك الله فيك. تفضلي يا لنا بعده 16. 100,000 أيوة wa 100. mi'atun. ممتاز. 100.000. أيوة صح. ممتاز جميل ما شاء الله. تفضلي يوم دفيزة بعده 17. 100,000 أيوة 100,000 wa 20 200
200.020. Mumtaz. Perhatikan di sini kita punya mada? Kita punya bahasa Arab 200 mi'atan, sahih? Ya. Sahih. Nah, jamil. Kemudian kita punya bahasa Arabnya 1000 alfun. Aha. Jamil. Sekarang kalau dia 200.000, kita harus hilangkan nunnya karena dia menjadi idhofah. Mudhaf mudhaf ilaih, maka nunnya dibuang. Idzan mi'ata alfin, mi'ata alfin. Kenapa? Karena dia jadi mudhaf wa hadza mudhafun ilaih. Maka nunnya dibuang. Wadah? نعم أستاذة. إذن 220. تفضلي يا مديان. 18. 300. 350 al alfin ألفا. alfan. Mhm. 300 Mhm. 50 300 وخمسون alfin. Naam. 350.000. Perhatikan, mi'ata alfin berarti tadi apa? 200.000, sahih? Mi'ata alf. Iya Ustazah. Naam. Kalau mi'ata alfin berarti khamsuna alfin. 500. Perhatikan baik-baik. 350 alfan. Salah sumi'atin 300. Mhm. 300 wa khamsuna alfan. Alfan tadi 5.000. 305.000. Hada khata hada. Hada khata. Ini tertibnya khata. Sahih. Kalau dia mau bilang 300.000, 300 alfin wa khamsun. 300.000 50. Kalau dia ingin ngomong seperti itu, sahih amla? أو ممكن 350.000 Ustazah. Hakadha? Seperti yang tadi Anda tanyakan, kalau kita bilang 44.000, Ustazah, arba'atun wa arba'una alfan hakada. Sahih. هذا 400 نعم و40 ألفا. هذا ممكن 350 ألفا. ربما 350.000. أي نعم ربما هكذا. شكرا سادة. 350 ألف شوية. 350.000 Ustazah. أي صح 350.000. 44 أو شوية. أي نعم صحيح 350.000. إذا 350 ألفا. Nah Ustazah. 350.000. صحيح Nomor نعم صح. ثم بعدها تفضلي يا أم لنا. 400. arba'umi'atin wa khamsatun wa isruna alfan. أيوة. 425.000. أيوة 425.000. صحيح. إذن 425 ألفا. ممتاز. نعم تفضلي يا أم دفيزة. الأخير 20. الآخر 999 ألفا 999.000. أيوة. وبعده أصبح ماذا؟ مليون. صحيح. Setelah ini miliun, milionani. Itu artinya 1 juta. Miliun artinya 1 juta. Milionani 2 juta. Perhatikan. Setelah 999 alfan 999.000. Setelahnya apa? 1 1 juta. ممتاز. ما الغربية؟ مليون. Miliun. Nah, miliun 1 juta. Kalau dia 2 juta menjadi مليونان. ملياني. milyunani. Aha. مليون.
Kalau dia 3 juta, Hmm, ثلاثة ملايين. 1 malayin. أيوة. مليون جمعه ملايين. تمام. أيوة. إذا مليون 1 juta. Kalau 2 juta milyunani, tambahkan alif nun di belakangnya. Kemudian kalau 3 juta, salasatu malayin, dan seterusnya. Khamsatu malayin, tis'atu malayin, 'asharatu malayin. Wadah هذا؟ Wadah, insyaallah. جميل. Sekarang kita masuk ke التدريب الرابع الأخير. نعم، نبدأ. تفضل. تفضلي يا دين أولا، الأول والثاني. تفضلي. نعم أستاذة. نعم. التدريب الرابع. اكتب أرقام الأعداد التالية. أرقام الأعداد التالية. nomor 1. واحد الأول. 200. الأول مئتان. sama مي. مئتان. أحسنت، 100 صح. ثم الثاني 301 berarti salasumiatin wahidun. صحيح. وواحد. وواحد. pisahkan dengan واو. 301. واضح. واضح أستاذة. جميل. تفضلي يا دفزة. الثالث والرابع. نعم. الثالث 410 10. صحيح. 410. ثم الرابع 511. ممتاز. جميل. تفضلي يا فهمي. الخامس والسادس. أيوة صح. Ustazah. Bismillah. Al-khamis 800. لا نقول 8. 8. Oh, 8 عفوا. 820. صحيح. ثم السادس 921. نعم. كيف؟ كرري لو سمحتي. 921. 921. صحيح. بارك الله فيك. تفضلي يا أمنا. السابع والثامن. 1000 ya, alfun. Wahidun. صحيح. الثامن 1000. لا ليس 1000 واحد. 1000. Alfun. Ini نعم. alfani. صحيح. الفاني. صحيح. ما شاء الله. هذا يعني سهل جدا. إذا kalau begitu kita masuk ke nomor 9 ya Umalin. تفضلي. واصلي. التاسع 3000 ya. والعاشر. 3000 berarti salah satu alafin. Alafin ya. Alafin wa itu tadi 2 sebentar. Isna mi'atan. واثنان. كيف واثنان؟ واثنان. Ya salah. Wasnani أيوة يكفي. mi'atan. لا خلاص يكفي. 3000 واثنان. Ya Allah Tuhan, kok jadi mi'atan sih? Sebentar tadi 3000 ya, 3000 tadi. Salah satu, benar ya? Salah صحيح. satu alifan. alafin. Salah satu alafin wa 200. لا 200. Kan 200. Langsung wasna ya. 1002. 3002. 3002. Oh, 3002. Oh, jadi bingung ya, bentar. 3002 itu berarti bingung ini. alafin wasnani. wasnani al يا يكفي. لا تقول ألف. alfan. لا ألف خلاص. Alfani.
Alafnya Oh, sudah jadi ngatur ada. lagi pakai alf ya. Aywa. Idzan Alfnya salasatu sudah. alafin wasnani. Wadah? Oh iya. Itu kalau Baik. dia ratusan, yakni ratus ribuan. Oh Mafhum? iya, ini 3.000. Masya Allah ya. Ya. Arba'atun wa Pikiran saya tadi 3.200. Makanya لا لا ini لا لا لا. 3.002. ثلاثة Ya, ya, ya. آلاف واثنان صح. تفضلي بعده يا ملنا. Nomor 10 العاشر Sekarang ya. 4011. Mhm. Arba'a, ar, arba'a, arba'a ya. Mhm. Arba'a, al, أربعة arba'atu, al, آلاف ali, alifin, آلاف alafin, arba'atu alafin. Ini baru nih 3.110. Al 100 لا لا wa 4011 oh 3.011 wa 4011 أربعة 4.011 آلاف wa arba'at wa 11 ahada asyara. أحسنت الحمد لله بارك الله فيك جميل Ini أربعة mesti آلاف konsentrasi dan banyak latihan nih Ustazah. Jadi belum latihan kalau di صحيح depan. 4011 Afwan. لا بأس بارك الله فيك Ustazah, تفضلي نعم تفضلي Ustazah min fadlik, Anifan, hal yajuz مهم. siwa wa ahada asyara wa ihda asyarata mungkin? ممكن يعني على حسب مثلا لو قلت الروبية نعم 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 إذن على حسب المعدود يا أستاذ. صحيح صح شكرا لكن أستاذ. لو قلت ريال إذن 11 ريالا نعم شكرا أستاذ بارك الله فيك. بارك الله فيك تفضلي يا أم دفزة نعم 11 Izin sebentar dulu Ustazah. تفضلي Ustazah. Jadi نعم kalau kita cuma mau ngomong angka tanpa مهم. ada makdudnya, itu dalam مهم. bentuk muzakkar ya Ustazah? Atau bagaimana? misalkan seperti ini Kalau belum wahada ada asyar. makdudnya nih, Baik, kalau Aisyah. kita angka kebanyakan tapi belum kita ada pakai makdud. muzakkar. Kita pakai muzakkar. Kebanyakan pakai Oh iya, muzakkar. Nah, oh iya, baik baik. لماذا؟ لأن الرجال قوامون على النساء. تمام. Jadi kebanyakan dicontoh semuanya dia pakai muzakkar awalan. جميل. تفضلي يا أم دفزة. نعم 11 و12 نعم أستاذة. 11 mulai 9. pusing. Iya أستاذة. أنا masih mikir. تفضلي. 9 mi'atin. 900 dibuang Oh, taknya. oh ya. 9 mi'atin. صحيح. 9 mi'atin alafin. كيف 900 ألف؟ Iya ya. 900 لا لا هذا خطأ. هذا الصحيح 5.000 ليس 9. هذا يعني مختلف. 5.000 910 910.000. 5.000 ليس 5.000 dari belakang. Ini dia salah nulis. Nah, 5.000 itu Aywa, 910. 5.910. Khamsu نعم alfin. كيف؟ Khamsu 5,000 khamsatu alafin. Hmm? Khamsatu alafin wa tis'umi'atin asyar. كيف؟ Khamsatu 910. eh? 5,000 wa tis'umi'atin wa tis'umi'atin asyara وعشرة صحيح. wa asyara. جميل 5,910 واضح. Wadah Ustazah. تفضلي. بعده بعد 12. نعم 9,000 ya. نعم tis'u alafin. kan 9 dia muzakkar. Dia muzakkar yang dihitung maka muannas angkanya. Tafadhali. Tis'atu alafin. Ini 678 ya Ustazah. Sahih. Wa
mi'atin Wasittu mi'atin. wa 78 wa arba'atu كيف أربعة؟ من أين أربعة؟ la wa 78 wa samaniyatu sab'una مئة samaniyatu ثمانية وسبعون. wa sab'una. صح. 9678 بارك الله فيك. جميل. mulai pusing ya Uma Devisa. بارك الله فيك. Loading. جميل. Kemudian sekarang كيف حالك يا أمديان؟ هل أنت بخير؟ بخير أستاذة. تفضلي. 13 10.000 bahasa Arabnya apa? 10.000 kan 10 asyaro. Kalau 100 mi'ah. Berarti kalau 1000 صحيح. عشرة asyaro آلاف. asyaratu alafin. أيوة صحيح. جميل. ثم بعده 14 20.123. نعم. 20.123 berarti kalau 20.000 tadi itu bahasa Arabnya 20 apa? 20 dulu 20. Ishrun 20 ashrun ألفا 20 20 Ishruna صحيح. 20,000 alfan fan wa mi'ah ومئة wa mi'atun و wa salah wa صحيح. wa وثلاثة wa salah satun Mhm. salah satun Wa wa 23 23 salah satu wa ishrun ثلاثة satun wa ishruna ممتاز بارك الله. تفضلي اقرأي. نعم. 20 wa ishruna 20 ishruna alfin ألفا ishruna alfan wa mi'atun wa salah satun wa salah satu wa ishruna وثلاثة وعشرون. wa satu wa ishruna. أحسنتي بارك الله فيك. إذا 20,123. جميل. تفضلي يا أم فهمي. 15 و16. نعم. أي نعم أستاذة. 15 صح 30.456 ya Ustazah. صحيح بارك الله فيك. صح. ثلاثون ألفا صحيح 30,456. أي صحيح. صح. 30,456. 56. جميل. ثم بعده ما بعده 40.789. صحيح. نعم 40,789. صحيح 40,700 وسبعمائة صحيح. وثمانون. ممتاز بارك الله فيك. جميل. إذن بارك الله. 20,789. جميل. تمام. الآن نأتي إلى بعده 17 و18. تفضلي يا أم لنا. نعم. Nomor berapa? 51.000 ya? أي صحيح. صح. 51.000 itu berarti ahada isru wa ahada khamsun. ليس أحد. Kalau ahada itu belasan.
Kalau Oh dia iya. plural itu Wahid, wahid. salah maaf. Iya, sah. Wahidun wa khamsun صحيح alfan. صحيح ممتاز و50 ألفا صح. تفضلي بعده. 20 tuh ini sekarang 60. 26.300. كيف لا 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 Dua, ليس 26 62. terbalik 62 ya. هاي صحيح 62.300. صح. 62.000 berarti 62.000 Mhm. situ mi situ situ Lah, alafin. Mal Lugha Arabiyah 62 dulu, 62. Sorry 60 berapa tadi? 60 62. 62 berarti 62 isna isna Mhm. isna wa اثنان wasituna وستون wasituna ribu ya, kemudian tuh situna alfan ألفا ممتاز. wa Mhm. wasalasa 300 wasala wasalasu wasalasu mi'atin. ممتاز بارك الله فيك جميل 62 ألفا و300 صحيح بارك الله فيك يا أم لنا ما شاء Harus الله pelan-pelan عليك. ini Ustazah, nggak bisa cepet-cepet ini. baik لا بأس pelan-pelan tapi صحيح ya. نعم جميل. تفضلي يا أم دافزة بعده. نعم 74.000. نعم 70 arba'atu wasab'una alfan. 74 كذا. Arba'atun wasab'una alfan wa khamsuna. ممتاز صحيح بارك الله فيك. بعده تفضلي. Hmm, Tis'atun wa tis'una alfan Mhm. wa tis'umi'atin wa tis'at tis'umi'atin wa tis'atu wa tis'una. ليست وتسعة وتسعة Oh وتسعون. iya, wa tis'atun wa tis'una. Coba كرري ulangi. كرري نعم. Nah, Ustazah. Tis'atun wa tis'una alfan wa صحيح wa tis'umi'atin wa tis'atun wa tis'una. Santi barakallah jamin. Jangan takut untuk mentanwinkan kalau dia puluhan. Tamam. Wahidun wa ishrun كذا. لا تقولي واحد وعشرون لا. تمام 23. واضح يا أم دفيزة. Waduh, Ustazah. جميل بارك الله فيك. ثم تفضلي يا أم فهمي بعده. Ustazah, berarti 100.000 ya Ustazah. صحيح Dalam 100.000 mi'atu alfin. صحيح 100,000 صح. Masya Allah, mi'atu alfin. جميل ثم بعده. 200.000. إذا مهم. mi'ata alfin. صحيح بارك الله فيك. تفضل يا أم. وفيك بارك. نعم 300,000. بعده 23. 300.000 salah 1 alfin. 300,000. Oh, salah suamiatin alfin. 100 ليس 200 100. Oh, mi'ati. 300,000 كذا. كرري. Salah suamiatin ليس 200 100. salah suamiati alfin. ممتاز ثم بعده. Berarti مهم. arba'u صحيح 4. arba'u mi'ati alfin. ممتاز بارك الله فيك. تفضلي يا أم لنا. نعم 25. 900 berarti tis'a tis'a تسع. tis'u mi'ati alfin. ممتاز بعده. Nah, miliun. مليون صحيح. تفضلي يا أم دفيزة بعده. Hmm, mil
Ya مليونان milyunani. صحيح ثم ثم 6 malayin. satu. Sittatu. Sittatu malayin. Yang dihitung perhatikan, kalau yang dihitung muzakkar berarti angkanya muannas dan kebalikannya. Wadah? Sekarang Wadah. milyun muzakkar, idzan angkanya muannas. Idzan sittatu Malayin. أحسنتي 6 ملايين صحيح. تفضلي يوما فهمي آخر الشيء. نعم Nah, Ustazah. 9 juta ya, Ustazah. صحيح 9 ملايين. صحيح. آخر شيء 10 ملايين. 10 ملايين صحيح. إذن 9 ملايين و10 ملايين. واضح إن شاء الله. واضح إن شاء الله. أستاذة من فضلك أن أسأل تفضلي. إذا تفضلي. 300 ألف هذا 100 مضاف إليه وهو مضاف كذلك. صحيح 2000 مضاف إليه. ما شاء الله. طيب أما 3 حسب موقعه في الجملة. صحيح صح. بارك الله فيك. نعم شكرا أستاذة وفيك بارك الله أحسن الله إليك. نعم. Ustazah, هل من ada lagi, Ustazah? تفضلي تفضلي. Nah, yang misalnya di kata yang tadi tis'u mi'ati alfin. Nah, yang menjadi kalau kita kasih posisinya dia itu menjadi apa namanya mubtada misalnya atau dalam keadaan mu'rab. Nah, itu yang berubah tis'unya ini ya, Ustazah. Sementara yang lainnya mabni ya. Enggak berubah. Yang lainnya tidak berubah karena dia adalah mudhaf ilaih wa huwa mudhaf. Nah. Jadi bisa tis'u, bisa tis'a nanti kan ya? صحيح. bisa tis'u, bisa tis'a, bisa tis'i. نعم. Tis'i ya. مثلا اشتريت ب900 ألف. Nah, bitis'i mi'atin alfi. Bi'ati alfin. أي صحيح صح. واضح؟ نعم أستاذة. أما معدود تمييز يا أستاذة. معدود تمييز صحيح. مثلا لو قلنا هكذا 900 rupiah. 900 ribu rupiah. Rupiah bahasa Arabnya apa? Rubiah. Ya, rubiah. Tin. Ayo صحيح. Rubiyatun. Rubiyatun dulu karena tidak ada apapun sebelumnya sahih. Belum ada bi. Sahih. Idzan rubiyatun sahih. Mumtaz. Sekarang kalau Anda bilang 900.000 rupiah. 900 alfi rubiyatin. Rubiyatin mumtaz. Idzan alfi 900 alfi rubiyah. Ini menjadi mudhaf yang ketiga, mudhaf yang ke ini mudhaf semua mudhaf. Mudhaf. ليس تمييز يا أستاذة. ليس تمييز إذا. تقصدين؟ ليست تمييز يا أستاذة rubiahnya. نعم لأنه بعد 1000. لو يا. قلتي نعم شكرا أستاذة. شكرا. لو قلتي بعد puluhan, setelah puluhan maka dia akan menjadi tamyiz. ممكن أن يكون هذا تمييز. ممكن أن يكون تمييز ماذا؟ لا لكن ما يمكن. إذا هذا مضاف إليه. لا ما يمكن أن أكون ألفي ربية. لا ألفي ربية. واضح؟ كما 30,000 ربية هكذا. صح. Kalau kenapa dia 30 alfa? Kenapa dia alfa? Karena mau dimudhafkan ke menjadi mudhaf. Sahih. Karena dia sebelumnya tamyiz untuk 30 dulu. Makanya dia alfa. Kemudian kenapa dia tidak berharokat tanwin? Karena dia mudhaf. Wadah? نعم واضح. أما بعد إذا كان 1000 بعد 100 فهو مضاف إليه زده. أي صحيح. نعم صحيح. لماذا؟ Karena begitu adalah hukumnya sahih. صحيح. Mi'atu rajulin kada. Wadah? Makanya mi'atu alfin. نعم واضح. Mi'ati alfi rubiyatin. 30 alfa. Kenapa alfa? Karena dia tamyiz dulu. Karena setelah puluhan maka dia tamyiz. Tapi dia adalah mudhaf dan setelahnya adalah mudhafun ilaih. Wadah? Ustazah, kalau misalnya dikasih ma'dud, Ustazah, ma'dudnya mengikut yang disesuaikan dengan atau yang bertentangan dengan ma'dudnya itu yang tis'anya ya, Ustazah? Sahih, tis'a. La. Karena tis'anya bukan tis'a, maksudnya angka pertamanya. La. Karena dia setelahnya mi'ah, maka dia harus mudzakkar.
Jangan bilang 900. La, khata. 900. Oh, tis'umiatin. Kalau misalnya kita mau ma'dudnya itu misalnya Bukan kitab. Bukan kitab. mu'annas, bagaimana? Kulluhu Kalau hakad. mu'annas. Mu'annas muzakkar kulluhu. Tidak bisa nanti bilang 900. La, 900. Karena setelahnya apa? Setelahnya angka mi'ah. Wadah? Oh, Dan jadi 900 alf. walaupun ma'dudnya mu'annas tetap tis'ah. Aywa, kitabin. Karena setelahnya mi'ah. Oh, Wadah? Setelahnya angka mi'ah. Tidak bisa dia mu'annas. Mafhum ada? jadi ini kalau begini berarti dia sama ya? Itu tidak berubah berarti. صح صح 900 ألف كتاب 900 ألف حقيبة. نعم. Ini واضح؟ mungkin di penerapan ma'dudnya juga harus penyesuaian lagi ya Ustazah ya, berarti ya. صحيح. نعم. Intinya kalau Antuna lebih fokus ke angka-angka yang pendek terlebih dahulu. Tamam. Kalau ini hanya sebagai pengetahuan saja. Karena ini jarang dipakai, sahih? Paling kan tahun, jadi tahun ya. Paling menyebut Paling tahun. kita mau belanja langsung pakai bahasa Indonesia. Sahih amla? Aina. 3.000. Beli bawang 3.000. Tidak bisa kita bilang سأشتري يعني منك مثلا 3,000 هكذا أو 3,000 روبية للبصل. فهمتي؟ لو قلت هكذا مثل ما قلت 30,000 روبية. perhatikan روبية صحيح. بصل. بصل أصبح تمييز. Oh ya, basolan. تمييز. إن 30,000 روبية بصلا. سأشتري منك 3,000 أو 3,000 روبية بصلا. واضح؟ Ustazah. نعم. وهذا ما شاء الله. إلا لو سكنت في العرب Dia ممكن di sana, Ustazah, dia langsung basal, langsung dikasih duit, udah ini nggak pakai ngomong-ngomong lagi, selesai. طيب. سبحان Cuma الله. ngomong basal. إلا Basal, إلا صحيح langsung صح dikasih uang, selesai. صحيح. فلذلك أهم شيء yang paling penting adalah antum bisa angka yang asas. واضح؟ Nah, Ustazah. Nah, Ustazah, لكن هذا لا بأس به. هذا للمعلومات فقط. كيف؟ أريد أن أطبق tahun تفضلي. misalnya tahun تفضلي tahun. saya sekarang wulidtu sanata alfin Mhm. wa tis'umi'atin wa tis'in afwan sanata alfin wa tis'imi'atin wa tis'atin wa sab'ina. Kaza 79 إذن Nah, 79 كذا 1979. Nah, Ustazah. Masya Allah, jadi terbuka Ustazah. Dulu tuh kayaknya paling sulit ketika harus menyebutkan tahun. يعني هذا سهل جدا هذا. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Asbahatil an. ألف وماذا وتسع. نعم 900 صحيح. تسعة وسبعين. أيوة صح. Nah, idan sanatannya di depan ya Ustazah kalau kita mau menyebutkan saya lahir pada tahun صحيح في سنة 1000. في سنة 1000. Kalau anti mau di belakang maka dia akan jadi tamyiz sanatan. نعم صح Ustazah. Masya Allah. في 1979 وماذا و70 سنة. هذا سيصبح تمييزا. واضح؟ واضح Alhamdulillah. Syukran Ustazah, Masya-Allah, jazakallah. Ulangi Ustazah, kalau kita ngomong saya lahir di tahun itu jadi berarti إذن ولدت في سنة 1000. alfin. Nah, semuanya itu alfin. Oh ya, alfin وتسعمائة
Nah, وسبعين sanatan. لا Sanatannya sanatan udah jadi kalau anti bilang wulidtu alfa atau wulidtu fi alfin wa tis'imi'atin wa tis'atin wa sab'ina sanatan. Kalau anti enggak tambahkan sanah di awal. Wadah? Mm-mm. Maka dia akan Mm. ditamyiz. Tetapi kalau Ummu Lena ماذا memakai kata sanah di awal, idzan wulidtu fi sanati alfin kada. Wadah? Wadah. Jadi kalau tidak pakai fi, apa dia menjadi zorof zaman? Angka-angka itu atau Sahih, apa sahih. gimana? Karena dia tahun Zorof zaman ya. tahun lahir. Nah. Berarti harus mansub ya Wulidtu semuanya ya. Sah. Sah. Jamil. Sekarang semuanya memperkenalkan tahun lahirnya. Ummu Femi bisa menggunakan tahun lahir anaknya atau tahun lahir ibunya mungkin la ba'sa. نعم أستاذة طيب إن شاء الله كلكم نعم كلكم مثلا أنا ولدت في كذا وزوجي ولد في كذا هكذا تمام. تمام إن شاء الله نبدأ. كيف حالك يا أم مدين؟ هل أنت بخير؟ بخير أستاذة. Nah, bisa untuk berbahasa Arab menyebutkan tanggal lahir, yakni tahun lahir. إن شاء الله أستاذة bisa. Saya lahir di tanggal kada, bulan kada, tahun kada. Bahasa Arabnya apa itu? Saya kira cuma tahun Ustazah. Kan bulan sudah belajar, bulan. Misalkan 17 min, misalkan min, kalau belum bisa bahasa Arabnya bulan, min Januari la bas. Kalau bulan Juni Ustazah, Juni. Yuni. Oh, Yuni. Aywa. Oh, ya. Berarti هيا 17 من يوني في سنة كذا. Nah, insya Allah Ustazah bisa. siapa yang sudah selesai silahkan, ha? Saya Ustazah. تفضلي ما شاء الله عليك تبارك الله فيك. نعم جميل. Kan kalau saya lahir, apa tadi Ustazah? ولدت Fi sanati. Mhm. Ulitu fi sanati. La, ولدت في, saya lahir di tanggal berapa? Tanggal dulu tanggal. Ulitu fi Tanggal berapa? 15 khamsatu asyara. Kaifa khamsatu? 15. Ingat kalau belasan itu harakatnya fathah dua-duanya. Nam sudah. Khamsata asyara. Jamil. Yuni. ولدت في 15 من يوني. Oh, min Yuni. Sanat. Sanatin. Tahun, sekarang tahun. Sebutkan tahunnya. Alfin wa tis'u mi'atin. Sahih. Wa tis'u mi'atin wa situn wa tis'una. إذن 1996 كذا. Nah, Ustazah. أيوة. إذن سنة 1996. أحسنت بارك الله فيك. إن شاء الله عليك يا dia sudah bisa untuk tahun lahir sekarang sahih. Insya Allah Ustazah. تفضل من بعدها. هيا. نعم أستاذة أنا أستاذة تفضلي. نعم. ولد ولدي أو ولد بني. أحسنتي جميل. نعم في 7 من أغسطس سنة 2011. ممتاز. خلاص يكفي ما شاء الله عليك. شكرا أستاذة. 11 يكفي ya. Itu Masya Allah sudah bisa untuk belajar tahun sekarang, tahun lahir, kemudian tanggal lahir, semuanya sudah bisa. Alhamdulillah. Tafadhali. Hayya. Baina Lena. Nah, tafadhali Lena. Itu fi sab'ata asyara. Min April.
Min Abril. Abril, Mhm. Abril, sanatan ya, sinatin. Sanati karena fi. Sanati sanati alfin, wa sanati alfin, watis'i wa sab'un. وتسعمائة Sanati alfin, sanati apa tadi? Sanati alfin, ألف watis'umi'atin, وتسعي. perhatikan وتسعي watis'imi'atin, wasab'un. وسبعين إذن. Wasab'ini. Oh iya ya. أيوة Ini semua ya, وسبعين. apa namanya? Sab'ina. ممتاز Mansub semua ya. صحيح وسبع ليس منصوب Sab'ina. إنما Saya ulang مجرور lagi deh. بفي. Hmm. مجرور Saya ulang بفي. lagi ya. تفضل. Fi. Oh, karena fi ya. Oh iya ya, أيوة majrur ya. Tu fi sab'ata asyara. Nah, ini tetap ini ya, tetap fathah منصوب ya, Ustazah ya. صح tetap Tetap dia mansub ya. أي نعم Tetap ya. Wulitu fi sab'ata asyara min Abril sanati alfin wa tis'i mi'atin wa sab'ini wa وسبعين. sab'ina. أيوة ممتاز nunnya jangan dirubah harakatnya Ya wa sab'ina. نعم جميل ممتاز sab'ina. بارك الله ما شاء الله عليك يا أم لنا إذا فهمت الآن خلاص Mudafiza belum? تفضلي يا أم ديفيزا بارك الله فيك نعم نعم أستاذة. تفضلي ولدت في 11 من فبراير. فبراير ولدت في 11 من فبراير مهم. سنة ألفين بس آلاف سنة 1000 سنة 1985 وخمسة و85 أحسنت بارك الله فيك صح جميل Ustazah min fadlik وتسعين أنيفا أنت اسمك إيه؟ ويا أمدين وتسعين ليس 90 وتسعين عفوا صح كيف؟ Nah, Ustazah Februari atau ماذا أستاذة أنيفا؟ فبراير أم فبراير كلاهما صحيح كما إبريل أو أبريل. أبريل. نعم. صح. نعم شكرا. أم دافيزا نحن ولدنا في نفس شهر يعني ما شاء الله. ما شاء الله فبراير أستاذة. جميل إذن وتسعين يا أمدين 1996 نعم. Nah, karena ada Jamil, Masya Allah alaikon, al-an semuanya sudah mulai bisa mengenal tahun lahirnya, tanggal lahirnya dengan menggunakan bahasa Arab sahih. Masya Allah alaikon. Mungkin tugasnya besok untuk pekan depan, tugasnya adalah membuat membuat jumlah tentang tanggal lahir siapa gitu supaya lebih lengket lagi ilmunya, tamam? Untuk misalnya menceritakan wafat juga boleh Ustazah. mungkin bisa tufiya fi kada fi sanati kada. Nah, misalkan mau lahir juga bisa, mau meninggal juga bisa, mau menikah juga bisa. Misalkan tazawwajtu fi sanati. Masya Allah. Sahih. Afdal menikah supaya tahu kapan antum menikah. Masya Allah. Masya Allah. Afwan. Idan hakadha. Barakallahu fiikum. Karena kalau meninggal anak ahzan katsiran. Na'am. Pelajaran hari ini membuat berkeringat. Berpikir keras ya Ustazah. Mulainya. Tapi Masya Allah hasilnya langsung ada. Nah Ustazah, paling sulit Ustazah menurut Anda ta'addaru alayya anil adat yakni khasatan indama ketika kita harus menyebutkan tahun lahir tahun lahir Ustazah, ketika ada qiraah kemudian kita disuruh nyebutin dalam kalimat bahasa Arab itu Masya Allah belum tahu bagaimana aturannya
kaidahnya. أيوة. Masya Allah. Al-an, Masya Allah, fatabarakallah. بكل سهولة ما شاء الله. يسر الله جميل. لنا ما شاء الله. Alhamdulillah. الله Syukran ما شاء الله. كثيرا يا أستاذة. جزاكillah khairan wa zadak إياك الجزاء. syaraf wa darajatan fi darajatil jannah insyaallah. آمين. Kataballahu ajrak ya Ustazah. Kataballahu ajrak wa barak. Jamil, Idan ingat tugasnya apa? Tahun lahir apa? Tahun nikahnya boleh atau tahun يعني المهم أنا أريد الجملة الجميلة عن سنة الزواج مثلا أو عن سنة ماذا أيضا مولود لبن مثلا هكذا إن شاء الله. Insyaallah. جميل. إذا نستأذنكم كيف الدرس اليوم؟ Alhamdulillah, Masya Allah. Jamil. ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله. Sampai capek itu apa namanya? Capek itu نقول متعب. متعب. Kalau Ana yang capek, berarti Ana mut'abah. Tapi kalau pelajaran yang membuat saya capek, dan pelajarannya fa'il, sahih, dan ad-darsu mut'ib. Walakin wasabat al-ajr ya Umulena, Masya Allah. Sahih. Masya Allah, Masya Allah. Dan hasilnya sudah ada, sahih. Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Semuanya bisa. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya Ustazah. جميل. إذا أنا أستأذنكم، ما رأيكم؟ Iya. نعم. Tafadhali ya Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Ajarakillah ajran kabira ya Ustazah wa atabikil jannah. Jaliko. إلى اللقاء في Sadiqati. أمان الله. Amanillah ya Ustazah, Umulena, Umadefiza, Dian. Barakallahu fiik, Mbak Dian, Dewi. Ya, Umulena. Assalamualaikum. Ma'assalamah ya. Istirahat. Umulena, na'am Umulena, insyaallah. Masya Allah. Obat ini Umulena, obat apa? Terhindar dari pikun ya Umulena ya. Iya betul, ini mikir ini. Dan emang Mikir banget. adat ini paling as'abud Paling nas. sulit saya. Masya Allah, ini Makanya sudah belajar tapi belum lengket-lengket gitu. benar pertama kali Ana belajar muhadasah hiwar gitu kan ada langsung ada itu benar-benar kayaknya nggak ngerti, benar-benar mafahim tuh syai'an, benar-benar nggak ngerti, terus belajar lagi juga tetap aja kayaknya masih sulit ya untuk memahamin kaidah. Iya. Tapi Masya Allah di sini Kaidahnya itu ya Allah. begitu dikasih contoh ya dikasih contoh terus dikasih kayak sederhana kaidah-kaidahnya gitu malah lebih dapat ya. Iya. Itu Ya, yang saya yang menarik dari Ustazah, saya selama ini nggak berpikir bahwa angka 1 dan 2 itu ternyata kaidahnya tuh naat mantut gitu loh. Nah, selama ini saya tuh nggak dapet. Kenapa sih dia berubah gitu ya? betul. Nah, berarti semuanya yang kita pegang kalau angka 1 dan 2 itu hukumnya naat mantut. Iya. Betul ya? Iya betul. Nah, Dan itu betul, berlaku juga di 11 12 21 22. Jadi Iya. begitu tahu, oh iya karena kan kemarin sama Ustazah kayak dipisahkan ya. Masya Allah. Iya, Umulena Umu Defiza sama Umudian kayaknya rasanya Femi merasa pengen ini di kelas ini terus ya, tapi kita Iya, nanti gimana? kalau lanjut dong ya. Iya, Mbak Defiza, emang ini bagian ini masih Lanjut ada ya. Bu Lena, memang masih ada ya Bu? Maksudnya programnya akan berlanjut lagi Bu? Atau mumtaznya kan sampai 4 oh, kitabnya. tapi ustazahnya pengajarnya kita boleh tetap sama beliau nih? Boleh request, bisa. Oh, Bisa. Masya Allah. Ayo Bu Dia Bisa request. Bu Lena sama Mbak Defiza yuk. Kak Dian. Iya, Insya Allah saya sih, insya Allah. Kayaknya private. Walaupun saya sebenarnya agak repot hari Jumat ya, karena kan saya kerja. Sama Bu Lena tahu nggak sih Femi sampai izin anak sekolah. Jadi alasannya iya, Masya Allah Femi sempat aduh gimana ya kayaknya sayang banget Sebenarnya gitu. cuman itu saya agak karena kan ya walaupun karena kerja ya kan saya Bu Lena dahulu kan ya. kerja ya. Benar. Kan saya nggak enak ya. Iya betul. Karena tanggung jawab saya kan waktu kerja dipakai belajar juga mungkin nggak berkah juga Bu. ya. Nah, jadi agak kurang konsen saya kalau hari Jumat itu, kalau misalnya pas lagi di ruangan atau misalnya tahu-tahu pas lagi ini anak buah saya datang, kan saya nggak mau. Iya, jadi gitu. distract jadinya ya. Nanti saja Heminya Om. Gimana?
harinya diganti. Iya. Kalau misalnya Kalau nanti Mbak setelah- Deviza longgarnya hari apa? Kerja ya, Mbak Deviza kerja juga ya? Enggak, ibu rumah tangga aja. Oh enggak. Oh ini Kak Dian nih, Kak Dian yang itu ya Kak, Dian, guru. Kak Dian yang guru Mbak ya Dian apa? tapi Dian apa? sebenarnya hari Jumat juga itu saya full privat, jadi digeser jadwal privatnya. Masya Allah, Oh, kita iya. saking Sebenarnya juga itu sebenarnya saya agak padat. oh tuh berarti sebenarnya ini ya sebenarnya Femi juga ibu rumah tangga, cuman karena mengantar anak sekolah, jadi Iya. untungnya di hari Jumat itu ada yang kayak di jadwal kayak hidroterapi gitu. Jadi Femi kadang-kadang lihat kondisi anak gitu, kalau dia lagi kurang sehat jadi bisa izin, kalau enggak harus nge-zoom kalau pas lagi diantar suami bisa zoom di mobil, tapi kalau enggak aduh Ana lagi mikir nih aduh gimana ya, udahlah izin aja gitu sama gurunya. Jadi nggak apa-apa deh pikir Ana, soalnya kan ini waktunya cuma nggak seterusnya ya Bulena Iya. sama Mbak Kalau Deviza. memang untuk lanjut, mungkin kita reschedule lagi kali ya. Mau dong Bulena sama Kak Dian ya. Saya kalau hari apa namanya, hari Ahad, saya sudah ada jadwal dengan Ustazah mungkin kenal ya, Nur Afifah. Itu kita bahas Al-Quran. Coba ikut deh, bagus deh ininya. Iya ya, itu juga ya. Bagus. Bulena itu apa? Pembahasannya apa Bu? Jadi hari Ahad jam 9. Baru pertemuan pertama sih kemarin. Nah sekarang pertemuan kedua. Itu kalau apa, mau Bu? ikut mungkin Bahasa bisa. apa ya Bu? Bahasanya bahasa Arab. Jadi aplikasi gitu. Jadi apa ya, kita belajar bahasa Arab kan udah banyak nih Umi Femi ya. Nah, kadang-kadang kita mau prakteknya apa ya, istilahnya? prakteknya ya. Ya diimplementasikannya tuh di mana, kan kita membahas Al-Quran. Jadi sekarang surat Yusuf. Nah di situ Ustazah buka apa namanya, buka terjemahan itu dalam bahasa Arab. Nah kita ya, kalau saya tuh ngikutinnya nggak terlalu bisa ya, tapi ngikutin aja lah gitu. Pakai ini tapi kalau Umi Femi mungkin bagus banget itu. Itu Bulena itu pakai ini nggak Bu? Dia pakai yang apa, aplikasinya apa Bu? Tafsir Quran aplikasi Al-Quran itu namanya apa ya? Al-Bahis. Yang bahasa Arab itu loh. Sebenarnya nggak boleh ya ini ya. Nanti saya kasih deh, saya japri ya. Atau enggak ini Bu, jadi beliau ini ya Bu ya, kayak baca tafsir tapi dalam kalimat bahasa Arab ya Bu ya? Iya. Oh iya. Jadi beliau nggak kasih tahu Bu tafsirnya apa Bu? Tafsir Ada, saya kasih tahu ada, tapi saya lupa nyebutinnya, agak susah saya. Nanti ada. Daftarnya bagaimana? Udah berapa? Daftarnya kan sudah ada lagi Mbak Tika share waktu itu. Oh iya ya, ntar Femi lihat yang di grup alumni ya. Ulumul Quran itu loh. Oh, itu kan saya lanjutan dari bulan puasa, terus kita request. Nah itu makanya saya tahu kenapa bisa request. Kita request minta dilanjut program itu. Oh berarti Bulena Mbak sama Mbak Deviza berarti kita bisa ya. Ini berapa peserta yang Bulena sekarang? Yang di itu 12. Itu 15 lah kira-kira begitu. Itu peserta yang sebelumnya Bulena? Iya, peserta sebelumnya. Oh, Masya Allah tuh. Berarti kalau kita bermuka, kita juga bisa ya? Atau mungkin ada yang bisa, sepertinya ya, insya Allah ya. Tapi tergantung ustazahnya ya. Nah, itu dia. Itu gimana Bulena? Bulena kan kalau kita waktu itu terserah ustazah waktunya kapan. Nah, ustazahnya bisanya Ahad ya udah kita ikutin ustazah. Bulena, berarti kita bisa bicaranya sama ustazahnya langsung ya Bu ya? Kita nggak perlu kita bicara dulu ya. Ustazahnya bisa kapan, nanti ustazah yang kan ini ada ini ya, ada Mbak siapa ya ini kita nih, Mbak Yuli ya? Mbak Yuli kita admin. Nah ngomong nanti sama Mbak Yuli. Oh gitu. Bulena kan senior kita nih, maksudnya istilah Bulena yang paling paham nih kegiatan di BISA seperti apa. Kalau Femi kan termasuk baru ya Bu, istilahnya baru ikut bergabung di program BISA. Bulena kayaknya Masya Allah ya Femi. Duluan Bu Femi deh. Enggak Bulena, enggak. Maksudnya Femi tuh baru ikut yang online gini tuh Bu, jujur itu baru ikut yang di BISA ini Bu. Tapi Masya Allah. Sama aku juga. Tapi Bulena kan udah lebih lama, bahkan semua program kayaknya Bulena udah ikut semua deh. Saya mah rakus orangnya.
Enggak, tapi Masya Allah nih Semua. Kak Dian sama Mbak Devisa Umulena ini Masya Allah deh, yang salah satu penyemangat Femi banget ya, setiap ikut apa kelas selalu pasti ada Bu Lena. Masya Allah, Malu kadang-kadang. Masya Allah. Iya, Mbak Dian. Mbak Dian, Mbak Devisa itu sebenarnya programnya banyak loh yang bagus-bagus. Iya, Kalau Ustadznya mau juga bagus-bagus ya Bu. Mm-mm. Untuk nahu bagus-bagus. gitu-gitu kalau Nah, apa? tapi aku sekarang sudah mau istirahat dulu kelas malam. Aku udah nggak kuat kayaknya. Sama Bu, makanya Aku udah kan nggak kuat lagi. ada Suamiku udah komplain. sama Bu, Suamiku Femi juga. Femi makanya gini Bu, pengennya kayaknya pengen ada kelas yang kan kalau belajar nahu sorof itu kita udah banyak ya Bu, adalah kita yang pengen dikit dipelajari gitu ya ya. gitu. Pengennya kayak tatbik ini nih Bu, hiwar kayak gini kan, makanya saya bilang Masya Allah ustazanya kita selain percakapan tapi kayak diajarkan juga Yang lain juga. terjemah sama i'robnya. Jadi wah ini Masya Allah ini benar-benar praktek banget gitu. Iya. Berarti Bu, ini kita tinggal berapa pertemuan lagi sih? Bu Lena, Mbak Iya. apa? Divina, Kalau sama di Kak Dian? silabus sampai pertemuan ke-16. Sekarang kita sudah ke-11. Oh, kita Nah, masih 5 ada pertemuan lagi ya. Nah, Jadi berarti 2 kita minta lagi ya. lanjut ya Bu Lena ya, Kak Dian sama Mbak Iya. Devina ya. Nah, Iya, kalau pada mau nanti kita bilang mau lanjut. Nah, Bilang misalnya Ustaz, selanjutnya kan. iya. Tapi Bu Lena Ngomong aja di grup. Nggak apa-apa. Ngomong Oh, aja nggak di grup apa-apa. nanti. Oh, nggak apa-apa ya Bu. Nggak apa-apa. Ngomong aja di grup nanti kan ada Mbak Yuli kan. Nanti Mbak Yuli yang propose ke misalnya. Oh gitu. Jadi kita Kalau bisa tetap kita ajak teman-teman kita Bu Femi boleh. kayak Iya, Bu ayo. Lisan. Mbak Dian sama Mbak Divisa juga boleh ya. Maksudnya istilahnya biar misalnya ada teman-teman yang mungkin mau ikutan ya. Itu Bu Lena, tapi kalau Femi nggak salah nih Mbak Dian sama Mbak Divisa, ustazanya kalau nggak salah lagi hamil nggak sih? Nggak tahu. Bukannya baru melahirkan tahun kemarin, baru kemarin. Anak Apalagi hamil lagi ya? Kayaknya lagi hamil anak kedua, makanya pikir Femi gini, mungkin tergantung kondisi. Kayaknya Femi pernah deh Bu Lena, Kak Dian sama Mbak Devisa. Femi pernah ngomong gini, Ustazah, Anak waktu itu saya ngomong bahasa Arab, pakai bahasa Arab ya. Ustazah, Anak pingin banget terus belajar sama Ustazah. Terus beliau jawabnya gini, ada Ustazah yang banyak juga Ustazah yang lain yang bagus gitu. Kalau nggak salah beliau ngomong gitu. Cuman nggak tahu ya Femi tangkapnya sih gitu ya. Cuman Femi pikir apa mungkin belum waktunya ini ya pengen terus belajar sama Ustazah. Femi bilang Ustazah ngajar di kelas mana? Ustazah Erna itu beliau itu ngajar juga di Sorof. Nah Sorofnya baru mulai. Oh di mana Bu? Kok Femi nggak dapat info Bu? Oh tapi yang reguler ya Bu ya? Ini yang Sorof reguler ya Bu? Yang premium. Oh kalau yang premium tuh bagaimana sih Bu Lena? Yang premium itu kita 2 minggu sekali ketemu Ustazah ini diajarin secara Zoom. Kalau yang premium, kalau yang reguler yang gratis kita nggak pernah diajarin langsung. Tapi mandiri ya. Oh, tapi yang premium itu ada tugas gitu ya Bu ya, tiap hari itu ya Bu? Tugasnya pokoknya tiap minggu, tiap pekan itu. Tuh bayangin tuh, Bu Lena ikut yang itu aja, maka Femi ngebayangin, Masya Allah Ibu dengan kesibukan Ibu luar biasa. Alhamdulillah saya dimudahkan dan senang banget saya ketemu. Aduh, Masya Allah makanya Bu, alhamdulillah ya Bu, alhamdulillah. Dengan alhamdulillah nih kalau kita memang berempat pengen lanjut, berarti kita bisa ini ya Bu, nanti kita sampaikan. Bisa, ini berarti kitab mumtaz ini sampai 4 kitab ya Bu, sampai 4 jilid ya Bu? Iya 4 jilid. Kan yang kedua, yang 2 yang laki sudah buka tuh. Oh ininya. Gitu Bu. Mau kelas Bu. Yang laki-laki. Kelas laki-laki udah buka. Makanya tapi berarti berarti ya. Nanti kita coba bicarakan. Kalau untuk Sabtu sih insya Allah Bu Lena, Kak Dian sama Mbak Devisa itu ya ada waktu lapangnya? Ada. Cuma satu hari lagi kali ya Bu ya. Maksudnya nggak harus berturut-turut juga kita ya Bu, misalnya Sabtu gitu. Menurut saya 1 pekan sekali juga udah cukup. Oh iya. Udah cukup. Kalau kita bisa terus ya Bu. Oh iya. Iya cukup. Terus boleh. kita kan nanti kalau kalau saya sih ini ya saran aja, tapi saya kan kemampuannya belum banyak ya. Nah grup itu kita gunakan untuk ngobrol gitu loh. Ngobrol bahasa Arab. Oh iya. Jadi
kirim suara, ngobrol soal apa gitu. Jadi Kalau kita saya sekalian, dulu belajar bahasa Inggris ya, begitu. iya, Kalau dulu soalnya bahasa gini lagi Bu, masih muda-muda ya. betul Kalau sekarang kan kalau percakapan tuh kalau kita nggak di apa ya, kayak nggak dipraktekin juga, terus nggak ketemu lawan bicaranya juga, kita kayaknya juga iya nggak terpakai nggak ya Bu. bisa. Jadinya Kalau saya kayak dulu saya dulu di apa dulu ya zaman-zaman ada orari gitu ya. Nah, itu kita pakai channel bahasa Inggris tuh kita satu malam itu masuk ngobrol, nggak tahu ngobrol apa aja, nggak karuan-karuan gitu loh. Tapi bahasa Inggris Masya gitu Allah. loh. Nah, Oh, jadi Masya Allah. kalau kita bisa bikin forum seperti itu, misalnya kita janjian tuh hari apa, kita cari komunitas, kita ngobrol bahasa Arab, terserah kita mau ngomong apa, kayak ngomong apa, terserah gitu loh. Oh, Tapi dalam Masya bahasa Allah. Arab gitu. Oh, Nah, tapi mungkin perlu digagas tuh yang begitu. tapi ini Bu Lena, Kak Dian kan kalau nggak salah berarti Ustazah sama Kak Dian nih kan waktunya berbeda ya sama kita ya, Kak? Iya, Iya berbeda. ya, kan Bu Oh iya Ustazah ya, juga lupa di ya. Ustazah kan di mana sih Bu? Di Lombok ya Bu? Di Lombok ya Bu? Ustazah di Lombok. Iya tuh, berarti Ustazah di Lombok. pasti ada perbedaan waktu kita kan ya Bu? Cuma Maka 1 jam. oh 1 jam 1 ya, jam. sama. Berarti sama Ya. ya? Kak Dian juga sama ya Kak? 1 jam ya Kak? Iya, Nah, Dian di mana Mbak Dian? Di Makassar. Kendari ya? Makassar, Om. Oh, di Makassar. Oh, saya dulu sering di Makassar. Di mananya? Masya Di Allah. Makassar. Di mananya Gimana? Mbak Dian? Om Di kotanya? Om Lena kemana dulu? Di mana Saya di bagian? sering di hotel. Saya kan suka ke kantor Departemen Tenaga Kerja di sana. Oh, departemen. Iya, di depan. Saya hotelnya suka hotel di Pantai Losari itu. Oh iya, di Suka CPI. ke sana. Iya. Masya Allah. Kalau Mbak Deviza di mana? Bisa di Mbak? mana? Malah di Pekanbaru. Oh, Masya Allah tuh. Kita Pekanbaru, Masya Allah. berarti kita Di Pekanbaru di kotanya. Masya Iya Allah. benar loh. Oh, saya juga sering ke sana. Pokoknya Bu Lena tuh udah kemana-mana dia itu Mbak Deviza sama Kak Dian, Masya Allah. Makanya bayangin ya, beliau kemana Femi ngeliat, ya Allah beliau di atas kapal aja masih nggak meninggalkan dirosah loh, Masya Allah. Suka, makanya Ana ini banget, udah Ana juga bilang sama suami kan, Ana bilang izin ya, kok soalnya ini kayaknya bagus banget kelasnya, sayang banget kalau benar-benar nggak ada uzur, diusahakan gitu Femi tetap bisa ngikut gitu. Makanya kadang-kadang suka Jumat anterin dong gitu biar bisa Zoom di mobil. Cuma kalau di mobil kan pasti ada suara-suara yang kalau lagi ini pasti masuk ya ini makanya makanya Femi kemarin mikir, aduh pengen lanjut gimana caranya ya, atau ustazanya buka kelas lagi nggak gitu. Oh berarti alhamdulillah Bu Lena ya, berarti dengan Iya, dapat nanti info. kita ingin teh. Insya Allah Bu Lena, iya. Berarti Kak Dian, Mbak Deviza, Bu Lena, kita yang penting izin kita ya. komitmen aja. Yang penting kita komitmen. Bu Lena, berarti kan nanti tetap ada infaknya ya Bu ya? Berarti ya Bu? Oh iya dong, iya. Iya. Kalau kita minta ini kan soalnya kita tetap ini kan sebenarnya kita kelas private ya Bu Lena, Kak Dian sama Mbak Deviza, kalau Femi nggak salah tuh. Karena pesertanya aja sedikit. Oh iya. Sebenarnya. Karena pesertanya hanya 4 orang sebenarnya, jadi berasanya Iya, private. kalau misalnya ada yang daftar ya banyak ya, jadi banyak juga gitu. Oh ya, makanya berarti nanti kita tetap infaknya tetap nanti dari bisa ya Bu Lena ya. Ini di arrange-nya dari Yayasan Bisa. Nanti Yayasan Bisa seperti yang saya dengan Ulumul Quran ini ya. Afifah itu ya. Iya. Masya Allah langsung ya. aja daftar lagi. Soalnya kayaknya ustazanya juga bagus-bagus ya Bu Lena ya di Bisa ini Bu. Saya pernah. Iya bagus-bagus kok. Ini ada lagi aku suka juga yang ustazah satu lagi tuh yang ngajar binum juga bagus. Iya, bagus semua kok. Soalnya kayaknya Masya Allah itu benar-benar kayak dengerin bukan orang Indonesia Bu yang ngajar, kayak orang kayak native speaker. Ya beliau lulusan LPA LPA apa ya? Lipia Bu. Lipia. Tapi kayaknya Bu the bestnya deh Bu, kayaknya ini mah lulusan terbaiknya deh Bu. Soalnya Masya Allah Femi beberapa kenal dari beberapa ustazah dari lulusan Lipia ya Bu, tapi ini Masya Allah banget
Kalau Femi bilang ini kayaknya pilihan ya Bu, yang benar-benar di. Iya, Soalnya beliau juga kan katanya ngobrol seharinya juga udah bahasa Arab kan sama suaminya kan. iya Bu, Iya. Masya Allah, makanya Femi kan pernah denger yang Ustazah siapa gitu Bu, pas dengar ininya ya ada rekamannya itu, Masya Allah ini udah bukan kayak orang Indonesia gitu, benar-benar cara mengajarnya juga bagus. Soalnya Femi pernah ikut di program lain ya Bu, Ustazahnya bagus, cuman pas kita mau coba ikut lanjut kan itu kan kitabnya juga ini ya Bu, bersambung gitu. Kata ustazahnya nggak bisa, padahal kita yang beberapa teman-teman tuh juga merasa udah cocok gitu, tapi kata ustazahnya tuh nggak bisa. Jadi kalau mau lanjut nanti belum tentu pengajarnya beliau lagi gitu. Jadi oh gitu ya. Jadi kan kita langsung, dan kita belum tahu yang lain-lain pengajarnya seperti apa. Kalau Yayasan Bisa kayaknya Bisa ya Bu akomodir ya? deh. Oh bisa ya Bu ya, Karena kan alhamdulillah. iya, Nah, kalau Bu. Yayasan Bisa kan akomodir dia. Yang penting ustazahnya ada waktu. Nah, Oh kecuali iya, nah kalau itu nggak ada makanya tadi waktu. Bu Femi pikir kayaknya beliau itu lagi hamil muda tuh Bu, kalau nggak salah. Oh, mungkin baru hamil ya. Kemarin juga pas lagi ngajar saya di itu baru melahirkan. Masya Allah. Bu tapi mungkin ya Bu kalau via Zoom gini kan insya Allah ya selama mungkin Iya. kalau Justru kalau lagi hamil kan enak ngajar Zoom daripada kegiatan di luar. Iya kan? siap. Nah Bu, berarti Oke. insya Allah ya Bu, Sementara pokoknya itu kita dulu ya. Aku bersemangat mau ya. siap-siap kondangan. Masya Allah. Ya. Oh ya Bu, barakallahu fikum. Ya, Mbak Dian, Mbak Devi, sama Mbak Dian makasih ya. Sampai ketemu pekan depan. Sampai Sehat-sehat ketemu. selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakumullah Barakallah. khairan buat waktunya Bu Lena, Kak Dian, Mbak Devi. Sama-sama. Afakila Mbak Deviza, afakila mu'afatan daimah. Kak Dian, Femi masih ada utang ya? Apaan Kak? Ya Mbak Deviza, barakallahu fik Mbak. Ya Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakillah ya Mbak Deviza. Cepat sembuh ya Mbak. Iya, syukran. Tarihik, jayidan Mbak, barakallahu fik. Allahumma amin.